नमस्ते नमस्कार म सञ्जिता पण्डित फेरि वेलकम गर्दैछु यहाँहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। आशा गर्दैछु यो मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू मिडवाइफरी, obstetrics एन्ड गाइनेकोलोजी, मेटर्निटी नर्सिङ्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होला यहाँहरूको लागि र यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ लोकसेवाको अनुसारले अथवा चाहिँ लाइसेन्सको अनुसारले इन्टरभ्यूहरूमा पनि सोध्ने गर्छ यो क्वेसन्सहरू यति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो क्वेसन्सहरू मिडवाइफरीको जति चाहिँ आइराखेको छ अहिले त्यो यहाँहरूले चाहिँ रिभाइज गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सबै थोकमा चाहिँ योहरू काम लाग्नेछ। यहाँसम्म मास्टर डिग्रीको जुन चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ त्यसमा पनि यही क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँछ। सो टुडे अबाउट गाइनेकोलोजी क्वेसन नम्बर 110 onset of puberty before the age of 8 years in a girl is called option A thalarch, option B menarche, option C delayed puberty and option D precocious puberty. Precocious puberty. Option D is right answer. Second is sex characteristics. Before 8 years of age in girl and 9 years of age in a boy is called precocious puberty. जस्तै कि गर्लहरूमा के आउँछ त ब्रेस्टको इन्लार्जमेन्ट होइन अरू सिम्टम्सहरू चाहिँ आउँछ त्यस्तै बोइजमा पनि जस्तै कि जुङ्गाहरू आउनु यो सबै सेकेन्डरी क्यारेक्टरिस्टिक्समा आउँछ जुन चाहिँ 13देखि लिएर 15 इयर्सको एजमा हुन्छ तर योभन्दा पहिला अथवा एउटा गर्लमा 8 इयरभन्दा पहिला र बोयमा चाहिँ 9 इयर्सभन्दा पहिला भयो भने त्यसलाई प्रिकसियस प्युबर्टी भन्छ अप्सन डी। Question number 111. A 48-year-old woman present with the intermenstruation bleeding for 2 months and episodes of bleeding occurring any time in the cycle. There is no associated pain. Differential diagnosis for intermenstruation bleeding does not include option A endocervical polyp, option B ovarian teratoma, option C cervical malignancy and option D endometrial polyp. इन्टरमेन्स्ट्रुएसन ब्लिडिङ्स 48 इयर्सको वुमेन्सहरूमा चाहिँ हुन्छ यो फलोइङ अप्सनहरूमध्ये सबैमा हुन्छ तर कुनमा चाहिँ हुँदैन। ओभरियन टेराटोमामा चाहिँ यो हुँदैन अप्सन बी इज राइट एन्सर। अदर जस्तै कि अप्सन एमा दिएको छ इन्डो सर्भाइकल पोलिप होइन सर्भाइकल म्यालिग्नेन्सी इन्डोमेट्रियल पोलिप यो सबैमा चाहिँ यो केसहरूमा चाहिँ के हुन्छ त इन्टरमेन्स्ट्रुएसन्स ब्लिडिङ एक्सेस ब्लिडिङ चाहिँ हुने चान्सेस हुन्छ। Option B. Question number 112. A 32-year-old woman is presented to the gynecology clinic with infrequent periods. A hormone profile is done and all of the following are consistent with the polycystic ovarian syndrome except option A increase androgen level, option B normal follicular stimulating hormone, option C normal estradiol and option D decrease luteinizing hormone. Decrease luteinizing hormone option B is right answer. Polycystic ovarian syndromeलाई हाइपर एन्ड्रोजेनिक एनोभुलेसन पनि भन्छ। यो केसमा ल्युटिनाइजिङ हर्मोनको लेभल हाई भएको हुन्छ यसले गर्दा यसमा खास गरी के हुन्छ त मेल हर्मोनको चाहिँ लेभल बढी हुन्छ एन्ड्रोजन एन्ड टेस्टोस्टेरोनको त्यसले गर्दा चाहिँ ल्युटिनाइजिङ हर्मोनको पनि हाई लेभल हुन्छ र यो केसमा चाहिँ ओभुलेट हुँदैन ओबेसिटी हुन्छ एन्ड हाइपर इन्सुलिनेमिया पनि हुने चान्सेस हुन्छ टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटस लिपिड एब्नोर्मालिटिज हैन योहरू चाहिँ हुने चान्सेस हुन्छ इन्फर्टिलिटी ओभरियन सिस्टम यो सबै हुने चान्सेस हुन्छ पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोमको केसमा यहाँ के भनेको छ यो सबै चाहिँ एन्सर ठीक छ कुन चाहिँ रङ छ जुन चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोममा हुँदैन डिक्रिज ल्युटिनाइजिङ हर्मोन किनभने पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोममा ल्युटिनाइजिङ हर्मोनको लेभल चाहिँ धेरै नै बढी हुन्छ Option D. Question number 113. Which of the following hormone is increased in polycystic ovarian syndrome? Option A 17-OH progesterone. Option B luteinizing hormone. Option C follicular stimulating hormone. And option D thyroid stimulating hormone. अहिले जस्ट भनेको पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोममा ल्युटिनाइजिङ हर्मोनको लेभल हाई हुन्छ अप्सन बी इज राइट एन्सर।
Question number 114. Which is the full form of DUB? Option A, direct uterine bleeding. Option B, direct uterine blood vessels. Option C, dysfunctional uterine bleeding. And option D, disturbed uterine bleeding. DUB, dysfunctional uterine bleeding. Option C is right answer. Question number 115. The treatment of a dysfunctional uterine bleeding in young women is option A, radiotherapy, option B, hormones, option C, D and C, and option D, hysterectomy. Dysfunctional uterine bleeding को मेन कज हुन्छ एब्सेन्स अफ लिटल प्रोजेस्टेरोन फेज मिन्स यसमा हर्मोनको लेभल कम हुन्छ डिक्रिज हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन त्यसले गर्दा यो प्रब्लम चाहिँ आउँछ सो यो प्रब्लमलाई ट्रिट गर्नको लागि हर्मोन डिक्रिज भएको छ भने हर्मोनलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो सो आन्सर बी अप्सन बी इज राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 116 A 69-year female patient report dyspareunia. Physical examination reveals sparse hair, an introit's diet admits 2 finger and a pale dry vagina. The adult gerontology primary care nurse practitioner's initial management is to recommend option A, daily dosing, option B, topical hormonal cream, option C, topical antibiotic cream, and option D, topical antifungal cream. यो केसमा टोपिकल हर्मोनल क्रीम दिनुपर्छ अप्सन बी इज राइट आन्सर इस्ट्रोजेन कन्टेनिङ टोपिकल भेजाइनल क्रीम रिड्युस फ्रिक्सन एसोसिएटेड डिस्कम्फोर्ट जसलाई डिस्पेरेनिया भन्छ हैन रिलेटेड टु पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी क्वेशन नम्बर 117 which of these is not a symptoms of vaginal atrophy option A lengthening of vaginal canal option B thinning of vaginal walls option C decreased vaginal lubrication and option D urinary incontinence vaginal atrophy मा thinning of vaginal walls decreased vaginal lubrication and urinary incontinence हुन्छ तर lengthening of vaginal canal हुँदैन option A is right answer question number 118 the client with a rectovaginal fistula is at a risk of infection the intervention most important in preventive aspect of nursing care is option A administering antibiotics option B ensuring adequate rest to enhance healing option C monitoring temperatures and WBC count and option D performing perineal care rectovaginal fistula means abnormal communication between two structures that is rectum and vagina rectovagina means rectum and vagina भनेको त vagina भयो हैन यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ पेरिनियल केयर चाहिँ दिनुपर्छ यसको प्रिभेन्सनको लागि हैन इज द मोस्ट प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट टु प्रिभेन्ट चान्सेस अफ इन्फेक्सन अप्सन डी इज राइट आन्सर performing perineal care question number 119 a vaginal fistula that open into the rectum is called option A vesicovaginal fistula option B colovaginal fistula option C rectovaginal fistula and option D enterovaginal fistula vagina into rectum is rectovaginal fistula option C नामले नै चाहिँ यो चाहिँ क्लियर हुन्छ question number 120 when the methylene blue dye is injected into the bladder through a catheter and the dye is seen escaping through the vaginal opening the condition is due to option A uterine prolapse option B rectovaginal fistula option C vesicovaginal fistula and option D fibroid uterus and abnormal connections or opening between the urinary bladder and the vagina is called vesicovaginal fistula. So if dye of the bladder, if seen in vaginal opening, the condition is due to the vesicovaginal fistula. Option C is right answer. Question number 121. Common cause of vesicovaginal fistula is option A trauma to instrumental delivery,
Option B, ischemic and pressure necrosis of anterior vaginal wall and posterior bladder wall. Option C, sesational suction, and option D, all of the above. Right answer is option D, all of the above. Question 122. After fistula repair, the nurse must advise the patient on discharge diet. Option A, abstinence for 3 months. Option B, ensure diet next delivery is by CS. Option C, do pelvic floor exercise to strengthen the muscles. And option D, both A and B. Right answer is abstinence for 3 months and ensure diet next delivery is by CS. Option D, A and B both. Question number 123. 30-year-old female complained of wetting her breast while coughing. Which one of the following conditions a nurse should suspect? Option A, cystocele. Option B, rectocele. Option C, enterocele. Option D, erythrocele. The right answer is option A, cystocele. सिस्टोसिललाई भेजिकोसिल पनि भन्छ जसमा के हुन्छ ब्ल्याडर हर्निया चाहिँ हुन्छ diet protrudes into the vagina. Cystocele may cause urinary frequency, urgency, and dysuria. Rectocele means herniations of the posterior vaginal wall with the anterior wall of the rectum through the vagina. Enterocele means a hernia of the intestine through the vagina. And erythrocele means protrusions of the urethral wall in the female. यो सबै नामले नै इन्डिकेट हुन्छ, नामले थाहा पाउँछ कुनमा चाहिँ प्रोस्टिट्युसन हुन्छ. Question number 124. The most common genital prolapse is option A, cystocele, option B, procidentia, option C, rectocele, and option D, enterocele. The most common genital prolapse is a cystocele. Option A is right answer. Question number 125. Painful menstruation is known as option A, amenorrhea, option B, dysmenorrhea, option C, menorrhagia, and option D, metorrhagia. Painful menstruation is known as a dysmenorrhea. Option B is right answer. Amenorrhea means absence of menstruation. Question number 126 in other video. Thank you so much.